अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात की सीरीज़ का नया पार्ट लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बसरा की जामा मस्जिद में एक महफिल में मौजूद था। मैंने देखा कि कुछ लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहद का तज़किरा कर रहे थे और वो उन चीज़ों का तज़किरा कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने उन दोनों के सीने को इस्लाम के लिए खोला और उन दोनों हज़रात की हुस्न सीरत का बयान कर रहे थे। चुनाचे मैं उन लोगों की महफिल में बैठ गया। उस महफिल में हज़रत अख़फ़ बिन क़ैस तमीमी भी थे। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अख़फ़ बिन क़ैस ने फरमाया कि हम लोगों को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मार्के के लिए इराक़ की तरफ रवाना किया। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों इराक़ और फ़ारिस के मुतादिद शहर फ़तह करवाए। हमने वहाँ से चांदी पाई और उनसे अपने लिबास बनवाए। जब हम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया। हमें ये बात गिरा गुजरी तो हम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस नाराज़गी का सबब दरियाफ़्त किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, क्या तुमने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा लिबास इस्तेमाल करते देखा जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना इस्तेमाल करते हो? चुनाचे हम घर वापस गए और वो लिबास तब्दील करके आए और जिस लिबास में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें देखा करते थे उसी लिबास में हम उनके पास गए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें देखा तो खड़े हो गए और हम में से हर एक से सलाम किया। हमने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने माल गनीमत पेश किया जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हम लोगों में बराबर तक़सीम कर दिया। उस दौरान माल गनीमत में से छुआरे और घी का हलवा भी निकला। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी खुशबू सूंघी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, ए मुहाजिरीन और अंसार की जमात, तुम में से बेटा बाप से और भाई भाई से इस खाने पर लड़ेगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खाने को उन लोगों की औलादों के पास पहुंचा दिया जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में शहीद हो चुके थे। उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस हो लिए। सहाबाए किराम की एक जमात ने उनके जाने के बाद फरमाया कि उस शख्स के ज़ुहद को, उसके हुलिये को देखो, इस शख्स ने हमारे नफूस को भी हक़ीर कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों कैसर और कसरा के शहर फतह करवाए। मशरिक़ और मग़रिब में अपने दीन की सरबुलंदी के लिए हमें चुना और जब हम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते हैं तो उनके लिबास पर जा बजा पेबंद लगे हुए होते हैं। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे अच्छा खाना खाऊं और तुमसे नरम कपड़े पहनूं, लेकिन मैं अपनी तैयबात को बाकी रखना चाहता हूँ और आखिरात में तैयबात का ख्वाहा हूँ। रावी कहते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ऐसा खाना पेश किया गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि ये मेरे लिए है और जो फ़ुक़रा और मिस्कीन मिसाल पा चुके हैं, उन्होंने कभी जौ की रोटी से भी अपना पेट न भरा, उनके लिए जन्नत है। रावी कहते हैं ये फरमाकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। अगर हमारा हिस्सा इस मताए दुनिया से ज़्यादा है और लोग जन्नत में हैं तो उनके और हमारे दरमियान फासला ज़्यादा हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बुलवाया और जब मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने अंदर से आपके रोने की आवाज़ सुनी। मैं परेशान हो गया कि शायद कुछ सामने यहाँ पेश आ गया। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने आपसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो आप मुझे लेकर एक कोठरी में दाखिल हो गए जिसके अंदर बड़े बड़े बोरे रखे हुए थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, आज आले खिताब अल्लाह ताला के नज़दीक ज़लील हो गई। अगर अल्लाह ताला चाहता तो यह माल मुझसे पहले दोनों हज़रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता करता ताकि वो मेरे लिए उसके खर्च का
کوئی طریقہ مقرر کرتے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بیٹھے، ہم سوچتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں پھر ہم لوگوں نے باہم مشورے سے طے کیا کہ امہات المومنین کے لیے 4,000 درہم، مہاجرین کے لیے بھی 4,000 درہم، انصار کے لیے 3,000 درہم اور باقی سب کے لیے 2,000 درہم تجویز کیے گئے۔ اس طرح ہم نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور میں اس وقت دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو صدر مجلس میں جگہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی اور لقمہ اٹھایا۔ پھر مجھے فرمایا، مجھے چکنائی والے کھانے کا مزہ محسوس ہوتا ہے لیکن وہ چکنائی گوشت کی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بازار موٹے گوشت کی تلاش میں گیا تھا تاکہ خرید لاؤں۔ میں نے موٹا گوشت گرا دیکھا تو 1 درہم کا بودا گوشت خرید لیا اور 1 درہم کا گھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 چیزیں جمع ہو جاتی تو وہ ایک کو کھایا کرتے اور دوسرے کو صدقہ کرتے۔ میں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کھا لیجیے، آئندہ میں کبھی 2 چیزیں جمع نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کھا سکتا۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حلوے کے کئی ٹوکرے لے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کھانا ہے جو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتے ہی لوگوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے بہتر جانا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فارغ ہوں تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا کریں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویت پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت برقرار رہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات سن کر فرمایا، اے عتبہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کیا تو نے ہر مسلمان کو ایسا ٹوکرا دیا ہے؟ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، امیر المومنین، اگر میں قیس کے تمام مالوں کو بھی خرچ کر دوں تو تب بھی مجھ میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو ایسا ٹوکرا بھجوا سکوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ سرید منگوایا جس میں موٹی روٹیاں اور سخت گوشت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کھانے لگے اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دی۔ میں نے سفید بوٹی کی طرف مائل ہوا اور گمان کیا کہ یہ چربی ہوگی، بس وہ پٹھا تھا اور بوٹیوں کا یہ حال تھا کہ میں انہیں چباتا مگر نکل نہ سکتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مجھ سے چوکتی تو میں اس بوٹی کو پیالے کے بیچ میں سکا دیتا۔ کھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیس کا پیالہ منگوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے پی لو۔ میں نے اس پیالے کو منہ سے لگایا مگر پی نہ سکا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے کو پی گئے اور پھر مجھ سے فرمایا، اے عتبہ سنو، میں روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتا ہوں لیکن اس کی چربی اور پٹھے کا گوشت ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اطراف سے مسلمان آتے ہیں، اور اس کی گردن کا گوشت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عمر خود یہ موٹا گوشت کھاتا ہے اور یہ سخت نبیس پیتا ہے جو کہ ہمارے پیٹوں میں پہنچ کر منہ سے رساں ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا اختتام میں یہیں پہ کرتی ہوں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔